फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जमदुवार बियाबाव रेवरेवा नार्जि हारिया जेनगोन मटते रेवरेवा এই জমদুয়ার সমষ্টিত নিজেকে এইবার এইখিনি কথা 2025 मायथाइयाव बिपिएफआ सरकार दागोना रोखा आरो सरकार आमी बिपिएफ फाइनाल 2025 बिपिएफ दले सरकार गठन करिब बास बिपिएफआ जमदुवार ब्लक कमिटी बिपिएफ दल हिसाबे ट्राइनियल कनफारेंस হইছে ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारी टू सेंस हल और भाले हल जेन हक आगंतुक 2025 सनत जेतु निर्वाचन हब यार कारणे आमार दले खूब ভাল प्रस्तुति चलि आछे जमदुवार हिसाबे और जमदुवार हिसाबे आमी 2025 जेतु निर्वाचन हब यात आमी जिकिम ভাল जमदुवार हिसाबे खूब ভাল रेवरेवा एबार हारिब रेवरेवा तो आमार दलरे मानु आछिल किन्तु हि बिजेपित गल मटते रेवरेवा এই জমদুয়ার সমষ্টিত নিজেকে এইবার এইখিনি কথা আর সরকার আমি বিপিএফ ফাইনাল 2025 বিপিএফ দলে সরকার গঠন করিব বাস আর আমি সরকার হওয়ার পিছত প্রায়োরিটি হিসাবে সকল জাতি জনগোষ্ঠীকে মাটির পাট্টা বিতরণ কৰিম বুলি আমি কথা দিছো এই হিসাবত আমি কাম কৰিম হেতু প্রথম আমার কিবা প্রায়োরিটি মাটির পাট্টা বিতরণ করাটোই আমার 1 নম্বর প্রায়োরিটি सरकार हुआ पिछले এইখিনি কথা হ'ব। थैंक यू।